Another video, another episode duman kita guys. May gusto duman ako nga i-share kaninyo guys. Nakita nyo man siguro kung ano ang ginahimo ko subong. Nakita ko ya limon namon nga nagahapa sa lupa. Ginidiyahan ko nga matukudan siya kay damo bunga ya. Duro dadayang limon namon diya nga tanom pay nagkarapatay man ang iban karang tag-irinit. Tungod hay uyon ka mga bata ko maintain namon dayang ang mga nabilin. Simple malan ang limon magpaduro ka kung makapaluto ikaw isabod mo ya liso na kag i-transplant kung magi-drug ko na. May i-share ako kaninyo nga mga benepisyo nga matao ka limon sa aton nga lawas. Una, naga-support ini sang aton nga immune system. Dako ini nga source sang vitamin C kag antioxidant pa sa aton nga lawas. Ang ikaduha, nagabulig ini ka digest ka aton nga ginakaon sa aton nga lawas. Ikatatlo, nakapanami kuno ini ka aton nga panit kag nagahatag kuno ini sang collagen. Ano yung collagen man? Ginahimo namon sa limon, ginahimo namon nga juice. O kung ibutang man sa tubig kag serbi imno namon nga tubig kag way kamit inog aslom sa pinamarha namon gina-squeeze man namon kag ginaaslom duro gid nga benepisyo yung matao na sa aton nga kayong lawas kag madali pa itanom. Parehas man kasuha. I hope nga makabulig gid kaninyo ang akon nga gin-share nga parte sa lemon. Salamat gid sa paglantaw asa sa sunod man nga episode. Thank you for watching. May gusto lang ako gali nga ipanumdum ka naton tanan guys. Nga sa adlaw-adlaw naton nga pagkabuhi, isandig lang naton sa Ginoo. To God be the highest glory. Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Proverbs 16:3